Hata mko kula kwa ile kilima nyama mbesile nyie. Mpige bombe mwe. Maharamu. La situation sécuritaire au sud Kivu reste très tendue, avec des lignes de front actives dans plusieurs zones du territoire d'Uvira. La coalition M23 AFC-RDF a lancé une offensive sur 3 lignes de front dans le territoire d'Uvira. La semaine dernière, des éléments de la coalition M23 AFC-RDF en provenance de l'Emera vers Mulenge-Mugadja en direction de Kitundu, colline surplombant la ville d'Uvira. Ils ont descendu à partir de Mugadja et lancé une offensive contre les positions des Wazalendo à Karamba/Kachatu dans les moyens plateaux ce mercredi 28 janvier 2026. Karamba se trouve sur les collines surplombant le groupement de Runingu. Un autre renfort de la coalition M23 AFC-RDF, en provenance de la cité de Sang, a lancé une offensive à Biriba et Runingu sur la route numéro 5. Biriba et Runingu, ce sont des localités se trouvant dans l'intervalle de la cité de Sang et la cité de Kiliba. Hier, plusieurs renforts de la coalition M23 AFC-RDF sont arrivés massivement dans la cité de Sang. Les affrontements sont en cours. Na tunaomba wakazi wote wa Uvira, Sud Kivu yote, Mungu atusaidie, tutafanya kazi kwa nguvu zetu. Hii ni kundi yenye kuongozwa na James Fieka Adui pamoja na kiongozi mafikiri yenye inaongozwa na mvuma ya MDP bare APC. Tunaomba serikali yetu ya Kongo kusapoti hii mvuma. Mtusapoti, tuna kundi ndogo sana. Nikusema hii barabara ni entreprise yenu njuli jenga. Ndio. Na njoo ile materiali wameiba. Ndio. Sasa mtafanya nini njoo muendeleshe kazi? Porque tuendeleshe kazi. Ifale kwanza entreprise ipate entre ya kufika hapa Uvira kuja kuevaluate vitu wenyewe waliiba paske kule ku central d'arrobage na Concaser de ma part qui sibina pas comprendre c'est comme njo cuisine ya entreprise. Sasa kule kama panaharibika huku kutere hakuna chenye kinaweza kwako kama vile kazi. Na pako vile acha vinaharibika kule ifale ba technicien bafike kuchunguza kenye kinaharibika ulivike kazi iendelee. Sasa Motare, na wewe unaogopa nini kuona balabala haiendelee tena? Mlikuwa mshafurahi kuingia balabala ya mzuri, leo materiele wameiba, unasema nini Motare? Na mimi kama vile Motare nasema ya kuwa vraiment hii barabara tunarudia nyuma, tunaona kama vile tutahangaika sana kupitia hii barabara kushimama. Tuliona M23 iliiba vitu mingi sana, ilipora vitu ya kutengeneza barabara, ilipora gravier, ile goudron noir, gravier noir, ilipora pia na mashine ya kutengeneza barabara na sima za Kongo zote ilipore kabeba mpaka Rwanda direct. Ndio hivyo. Je fais partie parmi ya batumishi balikuwa wanatumika mprojet ya barabara, c'est-à-dire ya RN5 de Kavimvira jusqu'au port Kalundu. Quels sont les témoignages que vous avez que les matériels ont été volés? Ce qui prouve bel et bien, moi-même j'ai été témoin, tuliona gisi sima ya entreprise gisi ilikuwa inapakiziwa na sio sima tu, na ingine materiel tel que mafera beto. D'ailleurs na fera beto zilikuwa zilishakuwa prepare kwa ajili ya kutumika kulie fulani, zilikuwa unjiwa, zilibebewa, zilipita mchana hapa kati, watu waliona ile, walishuhudia gisi iliibiwa. Na sio tu hiyo, na kizani mulisikia kama palikuwa uporaji ya gudro ukariere Kabimba, na mimi mwenyewe nilifika pale nikaviona vile venye vilifanyika. Par contre kama ni kuro mbaya bakaacha hata wanamwanga na ingine gudro yenye ilikuwa ilishakuwa prepare kwa ajili ya kutumika, waliacha wanetupa chini
ekipe fulani ndio nilienda kule kwa ajili ya kuprotege ile kidogo yenye ilibakia mekuiviwa yoyo, c'est vrai waliiba, na sio tu goudron ndio waliiba kule Kabimba, waliiba na mazutu yenye ilikuwa iko manje mkubomola Magufuli yenye ilikuwa inafunga ma reservoir, na sio tu hiyo, petrole yenye ilikuwa inapiga goudron na yenyewe nayo waliiba, wakaacha ni kelke kama nitasema poussière ya petrole dans ce sens là-bas, ndio yenye waliacha, na vingine wakaacha wanaharibisha, wakaiba mabateri ya manje yenye ilikuwa iko pale ya mabildozere ya mapokle, wakabeba mabateri yenye ilikuwa ina bateri ya nani ya generateur yenye ilikuwa ina alimenter central d'arrobage, wakabeba hayo na njoo yenye ilikuwa ina alimenter en même temps tena konkasere yenye ilikuwa ina konkase hii majiwe yenye iko natoa mu gravier na kutoa amo material yenye inaitwa 031 yenye inatusaidia kufanya couche de base. Nini na kuhakikisha kama ni M23 ndio? D'ailleurs population iko claire, sie bote tulikuwa tuko kubarabara, tukaona kabisa panaingia autant de camions, tukajuliza zinatokea wapi na zinakia kufanya nini. Ilikuwa 35 beli. Wishasiki wakati ilifika magharibi, zile camions zilipita na population ilikuwa presa Kabimba ilishuhudia ile. Oui, et le jour où bandugu yetu wanataka kukia kuingia hapa hivi, pako zimwa zenye zilirudiaka vide kwa ajili ya kusikia masase yenye inakuwa inapigiwa na bandugu yetu levo yako mbata bazalendo pamoja na FRDC, zimwa zilirudia vide me balenda banapora. Nani ndio aliiba hiyo vitu? Mwenye aliiba anajulikana ni agresseur AFC M23, ndio mwenye aliiba vile, viko clair. Et d'ailleurs après hapa tunajua ke après vita ni justice, il fallait justice ifanyike kwa ajili ya hivi wenyewe viliviwa mali ya wakongomani iwarudilie hapo. Tuna regrete kuona barabara yetu yenyewe walitaka kutujengea paka kuporo kule haitafika tena kule, sababu walibeba vitu vyote mchana, vyote vimebebewa mchana, gudro gari zimeingia beni 34 beni bwa kidogo na kamio ziko za kuhesabia, baimbeba mchana haiko usiku papa. Balikuwa wenyewe ndio wenyewe mwingine, hakuna na mtu angewakataza. Tuna regrete sana, gouvernement ifanye nguvu iangalie gisi ya kutuendeleshea barabara, basi kama bali balisha beba mekameme barabara yetu iendelee, gouvernement atoshe franga tu atutengenezee kabisa. Wewe uko hapa kwa barabara, uliona kama vinapita? Ndio bilipita, mimi nasema kama bilipita mchana. Mimi nashindaka hapa, tulikuwa tunatoka hapa 17h, balipana order wenyewe walikuwa wenye mwingine, walikuwa wanasema 17h basione tena mtu ma activity. Manake nyuma ya 17h sijui vilipita, lakini mchana nilibaona wana vitu vinaenda kabisa. Azali mipiku oyo bayoki mbela ya mokonzi ya mboka oyo azali kosenga ete kimia erenye na République démocratique du Congo mobimba bayoki mbela wana na nzela ya ministre délégué chargé ya bancien combattant oyo bapesaki mission ya kotia kimia na espace oyo ya Grand Mandundu esika ba mobundo bazali kobunda toujours na bazali kotala conflit ya bateke na bayaka bayoka kimbela wana bazali komata mituka po bazonga na Kinshasa oyo kolinga kende kokota na armée akei oyo kosala mosala ya maboko akei po ezali susi ya mokonzi ya mboka ya ete kimia ezala partout. Bakamata kinzela kolunga village etumba na ngwaka pona kokoma masambio 100 km ya pamba, mais il faut komona pasi oyo banzela ezali ya mabe makasi ya kobeba poto mituke nyokwama pe esukwama na poto toujours pona kokoma esika na kokoma na masambio ezalaki nde esika ya kosala transit avant ya kokoma na Kinshasa. Awa bazali kokita boye bakomi bazu moral ye moko pe azali kolenisa bango ete susi ya gouvernement ezali ya kokanga bango te, mais ezali ya ete bayoka ye bayeba kosala oyo bakoki kosala me batika kimia de sorte que Congolais nyonso a vivre lokola zali na mboka na ye. Ministre pe a profita ke lokola zali membre ya gouvernement kotala ete ba dégâts collatéraux to ba conséquences ya ba guerre ya mobundu e causer ba dégâts ebele ndenge balobaka na français. Yango a visita ki to a réunir quelques écoles oyo ezali sur place na Masambio, ezali village moko ko se retrouver na kati ya Nganda Bangala na territoire ya Komutu, tozali toujours na province ya Mai Ndombe. Atali école wana bazali ko tsolola awana bana pe atuni bango quelques questions bana bazali ko répondre. Kombo ya président de la République nani? Voilà.
Kombo ya premier ministre na biso nani? Voilà. Bomoni ke mwana mwasi akokoma mokonzi eza boye te? Parce que toza na premier ministre ya mwasi eza boye te? Kombo na ye nani? Voilà. C'est Maman Judith Suminwa Tuluka. Est-ce que vous avez vu là? Comment on a nani? Alobeli makambo ya baba na banini wana eza makambo tokende koloba kuna. To expliquer kuna mais nalobi na bino insécurité za mabe. Parce que tout le programme à gouvernement ekoya te likolo ya insécurité. Nzela ekotongama te likolo ya insécurité. Ba classe ya bana ebukana likolo ya insécurité. Ozomona yango moni toye koyisa bandeko na biso ya mibondo batika mobondo. Comme ça, tout le monde va Kinshasa ba kesala misala. Nande ba directeur ya ba école oyo ba yaki sur place na rassemblement oyo ba talisi ba difficulté ba pasi bazali komona pe ba dégâts oyo sozaki causé na violence oyo ya guerre ya mobondo. Bana ba purgé donc bana ba chômé pendant 3 ans bana batanga kate bana ba komi disparu par-ci par-là bana komi bota bibala bala donc ba yosala makam oyo zo sepelisa kaka te zo pesa pasi yango wana na minute oyo problème toza na awa ezali mwa pasi problème ya ba enseignant banda makama mobonde banda ba enseignant mingi bazonga te na l'école. Pour le moment na machambio awa moi calme ezali na 80%. 80% bana bazotanga mais bakote mususu nde toyebite. Epesa merci ndele boyenza nda tindele biso bino ko bino muzande ba solution na biso. Ko bana o so bazi matière te. Lobi biso bazate bana ba ko remplacer la place na biso. Et là la guerre a causé beaucoup de tort, je peux dire. Les filles, il y a des filles mères maintenant, une fille de 17 ans, 14 ans et maintenant mère. Alors nous demandons d'abord à notre son excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous lui disons d'abord merci de nous envoyer son excellence, monsieur le ministre Eliezer, le ministre de la Défense, pour venir mettre la paix. Il est le premier, je peux dire, qui est arrivé ici depuis la guerre. Tout le monde ne vient pas, mais lui s'est sacrifié pour mettre les pieds ici. En tout cas, nous sommes très, très reconnaissantes envers lui et envers monsieur le président. Ministre Yoka Bango, alobi ete gouvernement ezali déterminé na ezali kotala scolarisation ya bana pe ezali kotala ko sécuriser population na ba bien na bango o ezali mission na bango. Mais na ezali kotala ba difficulté mususu ba pesa na ezali kotala makambo éducation alobi ya ko transmettre yango pa ya collègue na ye ya éducation nationale. Na ambiance oyo nde cortège ya ministre Longwaki nango Masambio direction Kinshasa na kolekela na village Bolingo bazo mamobondo misusu balekeli mbaka na bazui partout bazokine bazokolokota na bao bakosepela po ezali nango volontaire ti Kinshasa esika bakoyekola o bakolinga. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.